Good evening, kids. How are you all today? It's Saturday and it's fun time. It's story time with Hearty Women. And we are here back today with lots of stories for you. We have stories in English, in Hindi, in Tamil, and Kannada for you. Are you all excited to listen to some stories? I know you are. So let's begin. This is Meera Vishwanath, your host for the evening. I'm a storyteller and a puppeteer. So here we go. The first story is The Three Wishes. Once upon a time, in a small village, there were an old man and an old woman. They were a sweet couple. They were happy and joyful. But the old man, he wished for a few things. He wished to have some wishes. He sang to himself every day, I wish, I had a wish. There are so many things to wish for. I could wish for a spoon. I could wish for the moon. I could wish for some snow in the month of June. I could wish for a stick. I could wish for a brick. I could wish for some treat and some trick. I could wish for a ball. I could wish I was small. I could wish I was very, very tall. I wish I had a wish. There are so many things to wish for. He sang to himself this song every day. And one day he was walking to the farm to work when he was humming this to himself. And as he was working in the farm, he heard a little tiny faint voice, but very, very sweet. Help me, said the voice. He looked around. There was nobody. Where was the voice coming from? The voice said again, help me, dear old man. I am stuck here in the bushes. So he looked down, and there he saw the most beautiful, prettiest thing. A little fairy, a fairy stuck in the bushes. And the fairy said, old man, please help me. My wings are in the bushes stuck. For if you help me, all I know is I can bring you some luck. The old man, he gently picked up the fairy from the bushes. He helped her with her wings. And she was free and flying, fluttering around like a butterfly. Wow, the old man, he had never seen a fairy before. He was awestruck. Thank you, said the fairy. Thank you, old man, you did really help me. Now, as I promised you, you can have 3 wishes. 3 things, anything that you wish for will come true. I heard you singing the song, so here is my gratitude to you. She said, and she flew away. The old man was surprised. He was thrilled. Wow, I have 3 wishes. Ooh, I have now 3 wishes. There are so many things I can wish for. I can wish for a spoon. I can wish for the moon. I could wish for some snow in the month of June. He sang to himself happily as he walked back home. He went home. He was very excited to share the news with the old woman. He said, hey dear, I have something to tell you, but I'll tell you after the breakfast. I'm very hungry. Can you bring me something to eat? The old woman said, the breakfast isn't ready yet. I have to make something. I haven't thought of it yet. You haven't made a breakfast? Said the old man. You haven't made the breakfast. I wish
I had a sausage, said he. And lo and behold, on the plate appeared a sausage. And the old woman was surprised. What is this? What magic is this? She said. And the old man narrated the whole story, how he helped the little fairy from the bushes and how she granted 3 wishes to them. Wow, said the old woman. But then she realized, you wasted a wish, old man. You wasted one whole wish for a sausage? We could have wished for so much more. We could have wished for a cottage. We could have wished we had a beautiful carriage. And all you wished was a sausage. She wasn't happy. And they started fighting. She said, you could have asked me before. You do this all the time. The old man got a little annoyed and he said, you're always so angry, always so annoyed with me. I wish this sausage was stuck on your nose. And lo and behold, the sausage was stuck onto her nose. The old woman started crying. Help me, oh my, this won't get off my nose. She tried pulling the sausage off her nose and it would not go unstuck. It would not come off. She tried, she pulled, she tugged, but it was stuck onto her nose. She was sad. She turned to the old man and said, do something. Help me. This is stuck on my nose. I can't go around this way at all. The old man just knew what he had to do. He said, I wish the sausage is off your nose. And off came the sausage and fell onto the plate. Old man and the old woman, they realized they had used up all the 3 wishes. They sat together and they thought of it. Ooh, we have wasted all our wishes for such a silly fight. They laughed about it and they were happy again. The old woman said, but we at least have a sausage to eat. And they were happy again and joyful and cheerful again. So this is the story of the 3 wishes. The old man, the old woman and the 3 wishes. So kids, did you like the story? I would like to know if you had 3 wishes. If the fairy had granted 3 wishes to you, what are the 3 things that you would wish for? Write it in the comments. Let us hear about it. Now, let's move to the second story. Let's move on to the next story in Tamil by Kasturi ji. She is from Salem. Kasturi ji has done her doctorate in social service and she is also a motivational speaker. So here you go. அன்பு குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கும் ஒரு புதிய கதையை நாம் பார்ப்போமா? எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைதான் முயலாமை கதை. முயலாமை கதை தானே, எங்களுக்கு தெரியுமே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் இது சற்று மாற்றங்கள் உண்டாக்கிய கதை. வாருங்கள் கேட்போம். ஒரு ஊரில் ஒரு முயலும் ஒரு ஆமையும் இருந்ததாம். ஆமை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அது மெதுவாக ஸ்லோவாக தன் காரியங்களை செய்யும். அதனால் வேகமாக ஓட முடியாது. ஆனால் முயல் அப்படி அல்லவே. அது வேகமாக ஓடும், சுற்றி திரியும், அங்கு இங்கு சந்து பொந்து புதர்களுக்குள்ள எல்லாம் ஓடி ஓடி குதித்து வெளியிலே வந்துவிடும். அப்படியான ஒரு சுபாவம்தான் முயலுக்கு. இந்த முயல் என்ன செய்ததாம், ஒரு நாள் ஆமையிடம் சென்று, நாம் இருவரும் கொஞ்சம் கர்வமாகவே நாம் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு போட்டி வைத்து கொள்ளலாம், யார் முதலில் ஓடி ஜெயிப்பது என்று அப்படின்னு ஒரு இலக்கையும் நிர்ணயித்து கொண்டது. உடனே இந்த ஆமைக்கு தெரியும் இந்த முயல் கொஞ்சம் கர்வமாக பேசுகிறது என்று. மேலும் அதற்கு முயலுடன் போட்டி போட்டு வெல்ல முடியாது என்று தெரிந்தாலும் சரி என்று அதற்கு ஒத்துக்கொண்டது. இரண்டும்
ஓட ஆரம்பித்தன. முயல் கொஞ்ச தூரம் ஓடினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தது. ஆமை இப்பொழுதுதான் மிக மெதுவாக ஊர்ந்து கொண்டே வந்தது. அதை பார்த்ததும், இன்னும் பாதி தூரம் தானே இருக்கு, இந்த ஆமை நம்மிடம் வந்து சேர்வதற்கு இன்னும் வெகு நேரம் ஆயிடும், இவ்வளவு வேகமாக ஓடி வெற்றியை நாம் ஏன் எட்ட வேண்டும், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே என்று அப்படியே முயல் உட்கார்ந்திருக்க அசந்து ஒரு நிமிடம் தூங்கியும் விட்டது. ஆனால் இந்த ஆமை மெதுவாக ஊர்ந்தபடியே சென்று முயலை கிராஸ் பண்ணி வெற்றி இலக்கை அடைந்து வெற்றியும் பெற்றுவிட்டது. இதை எல்லா காட்டில் உள்ள மிருகங்களும் ஆமோதித்தன. இந்த முயலுக்கு கொஞ்சம் வெட்கமாக போய்விட்டது. தன்னிலை உணர்ந்தது. தான் ஆணவத்தால் தன்னுடைய வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து விட்டோமே என்றும் நினைத்தது. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைதானே. இப்பொழுது வாருங்கள், நாம் புதிய கதையை கேட்போம். இதனால் முயலும் ஆமையும் இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி செய்தன. நீயும் ஜெயிக்க வேண்டும், நானும் ஜெயிக்க வேண்டும், என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தது. முயலுக்கு நிலத்தில் ஓடுவது எளிது, ஆனால் ஆமைக்கு நீரில் ஓடுவது அதுவும் எளிது. அதனால் போகின்ற பாதையை பாதி தூரம் நிலத்தில் கடக்கவும் பாதி தூரம் நீரில் கடக்கவும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டன. முதலில் நீரில் ஆமை கொஞ்சம் வேகமாக போயிற்று. ஆனால் முயலினால் நீரினை கடக்க முடியவில்லை. ஆமை நிலத்தில் செல்வதற்கு அது மிகவும் மெதுவாக போயிற்று. நிலத்தில் ஓடும்போது முயல் வெற்றி பெற்றது, நீரில் ஓடும் பொழுது ஆமை வெற்றி பெற்றது. இப்படியே மாறி மாறி போயிருந்தால் நாம் இருவரும் சேர்ந்து எப்படி வெற்றி பெறுவது என்றும் யோசித்தன. இது ரெண்டும் இதனால் சோர்ந்து போயின. உடனே என்ன செய்தது என்றால், இருவரும் ஜெயிக்க வேண்டும், என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தன. நிலத்தில் ஓடும் பொழுது ஆமையை முதுகில் முயல் தூக்கிச் சென்றது. நீரில் செல்லும் பொழுது ஆமை முயலை தூக்கிச் சென்றது. இருவரும் இரண்டிலும் ஜெயித்தார்கள். இதுதான் கதை. இந்த கதையிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் குழந்தைகளே? இருவரும் சேர்ந்து இருந்தால் வெற்றி பெறுவோம், ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. இதுதான். நாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எப்பொழுதும் ஜெயிக்கலாம் என்பதுதான். மீண்டும் ஒரு கதையில் அடுத்த முறை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Children, I'm sure you enjoyed watching the animation. So what did you learn from the story? Write it in the comments below. We would like to hear from you. So let's move to the next story for the evening by Bhavani ji. Bhavani ji, she is a retired HR manager and mother of 2 daughters. Here we have a story in Kannada. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ ಅವರ ಕಥೆನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಬಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ ಕುಚೇಲ, ಸುಧಾಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕುಚೇಲ, ಅವರು 3 ಜನನೂ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವ್ರು 3 ಜನನೂ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಸಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇದರ ಆರ್ಚರಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ 3 ಜನನೂ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ್ತು. ಅವನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನ ಕೊಡೋದು? ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ದ,
ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನು ಮಲಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಈ ಸುಧಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಜೋಬಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಳು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದ, ಶಬ್ದ ಬರ್ದಂಗೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಧಾಮ, ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನದು? ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದೇನಾಯಿತು, ಅವ್ನು ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಡವ, ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಡವಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಬಡವತನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ರಾಜ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇದೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡವರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಧಾಮನ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನಿಷ್ಟು ಬಡವೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಜ್ಜೆ ಅವರಿಗೆ, ಶೈ. ಸೊ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತು. ಆ ಚೂರು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಪಂಚೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾಮ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸು, ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಡವೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಕಾರರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಧಾಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಧಾಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ. ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಬನ್ನಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂರಿಸಿ ಆಸನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೋಡು ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಒಂಥರ ಶೈ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೇನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಪಂಚೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಎರಡನೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಸಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡ, ಸಾಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಕುಚೇಲನಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದಂತ ಲಜ್ಜೆ, ಶೈ, ನಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅವ್ರ ದೇವರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಂದು ಹಣೆ ಬರ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೊರಟಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಹೌದಪ್ಪ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ಮನೆಗೆ. ಯಾರು, ಸುಧಾಮ ಬಂದು ಅವನ ಮನೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಕುಟಿಲು. ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕುಟಿಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕುಟಿಲೆಲ್ಲೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಒಡವೆಗಳು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೌಕರ್ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಬಂದ್ರಾ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರವರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಸ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಡವೆ,
ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಊಟಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು, ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗಳು, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಮನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋದು ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಬಾಯ್. Such a beautiful story, children. This is the story of friendship of Sudama and Krishna. When they were children, Sudama and Krishna were resting under a tree, and Sudama was munching on some peanuts. He did not want to share any of it with anyone, so he was having it stealthily. Krishna opened an eye and he asked, Sudama, what's that noise? Are you eating something? Oh no, nothing at all, said Sudama, and he hid his pouch of peanuts in his clothes. And it is believed, it is said, that this is the nothing that remained with him. The nothing that he told Krishna is what he had with him as he grew up. He grew up and he had no money. He was very poor. He had nothing to eat. One day, he went to Krishna with an offering of a bag full of poha or beaten rice. And we all know the story. Krishna had a few handsful of poha, and in return, Sudama, when he went back home, he had a beautiful house, a palace in place of his old shattered house. And he had a lot of money. His wife had beautiful clothes, jewelry, everything that he could ask for. And then Sudama realized that I have Krishna. What else do I need? So Sudama, he understood that when you have faith, when you have love for the beloved, you do not have to ask him anything. He gives you what you need and when you need it. Such a beautiful story, isn't it, children? It's a sweet story by Meera from Rajasthan. Let's listen to it. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आज की स्टोरी टाइम में आपके लिए क्या नई कहानी आई है। आपकी आज की कहानी एक शियार और एक ऊंट की है। चलो सुनते हैं। एक जंगल में एक ऊंट और एक शियार रहते थे। वो दोनों नदी के किनारे मिले। गर्मियों के दिन थे और दोनों का गर्मी से बुरा हाल था। शियार ने ऊंट से पूछा, भाई क्या हाल है? ऊंट ने बताया कि गर्मी से बुरा हाल है और खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इस पे शियार ने बोला, भाई हाल तो मेरा भी यही है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। ऊंट ने पूछा, वो कैसे? शियार ने बताया कि इस नदी के उस पार एक खेत है जिसमें मीठे मीठे बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। हम दोनों वो तरबूज खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। क्योंकि ऊंट को बहुत भूख लगी थी, उसे शियार की योजना पसंद आ गई और ऊंट ने हाँ भर दी। शियार बोला कि आज रात को हम दोनों ये नदी पार करेंगे और उस खेत में जाकर तरबूज खाएंगे। युक्ति के अनुसार दोनों रात को आए नदी के किनारे। ऊंट ने अपनी पीठ पर शियार को बिठाया और नदी पार की। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचे, दोनों ने वहां खाना शुरू कर दिया। तरबूज बहुत बड़े और मीठे थे, लेकिन जल्द ही शियार का पेट भर गया, क्योंकि
शियार छोटा था। तो शियार ने बोला, ऊंट भाई मेरा पेट तो अब भर चुका है, तो अब मैं रात के समय मेरे भाई मुझे आवाज दे रहे हैं तो मैं उनके साथ आवाज दूंगा। ऊंट ने बोला, भाई ऐसा मत करो, मेरा अभी पेट नहीं भरा। शियार नहीं माना, वो बोला, भाई मैं नहीं रुक सकता। शियार एक ऊंची चट्टान पर बैठकर जोर जोर से उहू उहू की आवाजें करने लगा। शियार की आवाज सुनकर किसान जग गया। किसान डंडा लेके भागा। किसान को आते देखकर शियार वहां से भाग निकला, लेकिन ऊंट क्योंकि भूखा था वह अभी तरबूज खा रहा था। तो किसान ने ऊंट की पिटाई कर दी। पिटाई खा के ऊंट का बेहाल था और वो भी भागा और वो नदी किनारे पहुंचा जहां शियार पहले ही पहुंच चुका था। ऊंट को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी पिटाई हो चुकी थी, पर वह कुछ नहीं बोला और अब पुनः जंगल की ओर जाने का समय था। ऊंट ने शियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी में चल पड़े। बीच नदी में जाकर ऊंट ने बोला कि शियार भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहाऊंगा, मुझे इस पानी में नहाना है। शियार ने कहा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी पीठ पर बैठा हूं। ऊंट ने शियार की एक ना सुनी और ऊंट ने पानी में नहाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊंट नदी में गहरा गया, शियार पानी में डूब गया। ये थी आज की अपनी कहानी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? सब अपने अपने सजेशन देंगे ना? ठीक है, नमस्ते। That was a beautiful story by Meeraji. Did you love it, kids? I'm sure you did. So, here we come to the end of the session today. I hope you all loved all the stories we have carefully selected and picked for you. We'll meet again next Saturday. Story time by Hearty Women, Saturday, 4 o'clock. Till then, thank you for joining us. Bye-bye.